Happy and blessed day mga kalabs! Welcome to Duhali Public Market! So kay nagrasyan man ta mga kalabs nga makaharvest ta karong cropping nga. So glory to God! Kaayo no, salamat yung Ginoo sa pabor kanunay nga wala gyud mo gipasagdan among kaumahan. So kay syempre magpa-harvest mang malingki gyud ta aron natay mapakaon sa mga tawo nga nagtabang sa tuwa dito sa uma. As usual mga kalab, syempre mamalit jud tag kanang makabusog jud sa ilahan no nga namatagbaw jud sila ug di nato sila mapagutman. So mao to nga part ang among ginapalit perminti ang tiil kay lami jud kay na siya latan. Syempre kay nakapalit naman tag karne mga kalabs diri na punta sa mga sagol. Syempre si Papa nga namili diha siya na motirada na mga kalabs. Pag manoroy mo diri sa Duhali Public Market, expect yun mo nga mapreskuhar kay ilang mga baligya dinhi o lami kay pangsugba ang mga bangus ug uban pa ang mga isda nga pangsugba unya na mga lato diring dapita mga class na preskuhar pug kaayo ug lami kaayo. Syempre pag abot sa balay mga kalas dak-ang na dayon si Papang fast forward na ta. Yan nagluto na dayon siya kay mauna na ni siya gaadto sa uma. Ihan na nang i-ready diri tanan kay di man ko kabalo muluto og kanon siya na bahala anang tanan. Unya ni tabang pod ang asawa sa mga maintainer mga kalas. Yan salamat shout out kay sa inyo no. So thank you kay sa pagtabang. Syempre hapit na gid maluto mga kalas. Og ang final touch yun mga kalas si Nanay Yana yun na kanunay. Sa mga nangaon diha sa mga amo ang ginadala sa uma si Nanay jud na ang nagatimpla mga kalas. Igo ra jud ko video diha mga kalas. Igo ra jud ko mag-ukay-ukay din na pero sila jud ang duha ni Papa ang nagaluto jud ug nagatilaw ana. So kay na may dili mo kaon og karning bag ay lutoan nato og isda nga naay gulay mga kalas. Tiradahan nato na og malunggay pero wala na napili-pili kay mo nay teknik ako ra na rong harabason ay harabason jud. So pag human na magluto mga kalas hapit naman jud alas 11:30 o hapit na alas 12 hala ang nagtirada na miglakaw ni Papa dito sa uma kay amo nang ipanghatod aron makakaon sila. Sa pagkaon mga kalabs, ginadungan jud namo silang pagpakaon ang mga libor na naa dito sa harvester. Amo po silang gilayan kay layo man pud sila naa jud sila sa uma. So amo silang gihatdan pero ang mga howler mga kalabs ginadungan jud namo ni sila og pagpakaon. Ginaisa-isa na maghatag sila og sudan aron kung naay sobra mobalik na pud sila aron mabusog jud silang tanan. Kumbaga pantay jud ang pagpakaon namo sila mga kalabs kay para sa mua ang masobra amo adya po nang ipakaon diha kanila. So mao na siya mga kalabs nga gusto jud nako nga magdungan sila kay para og naay sobra sila japon ang makaon di ba? So sila nga grupo mga kalabs tama ra gyud ni sila kadaghan. Unlike dito na ami sa pawas mga kalabs nga sobra gyud sila 20 karon murag naa ra sila sobra ra gyud ni sila 15. So praise the Lord ra pod kay dako na pud ning tabang sa mua nga kana ganing dili jud maulanan o dili mabilin ang among mga humay didto sa kaumahan kay paska jud ning layo diri nga area mga kalabs. Kinahanglan jud kung magpa-harvest ka diri igawas dayon kung maalang-alang ibutang na lang jud dito sa tunga aron dili maulanan. So ingana siya kalayo ang area diri mga kalabs. So mao na siya nga kinahanglan ato adjong panggaon pod ang mga howler. Dili lang mong sila howler lang ang akong pananaw diya sila mga kalabs kun dili kauban na namo sila sa pagtrabaho sa uma labi na sa panahon sa pag-harvest. Kay nagatuo manggukuan ning words mga kalabs vice versa lang tanan himuan nimo og maayo sila kay para himuan pud kanilag maayo. So ana lang good kay nagatuo ko mga kalabs na kung wala pud sila aw madaot pud among humay sa kaumahan mao nang be humble lang jud ta always atong mga kauban diha sa kaumahan kay parehas ra man jud ang tao. Ngana na makapinangga ang mga howler mga kalabs kay ganing lisod pud og magutman sila noon nya imong humay pasyong bugata. So dapat ato adyong kanang busgon ang ilang mga tiyan. So pag human og kaon na mga kalabs nagrelax sila dito sa ilalong sa mangga. So nga na lang kasimple ang kinabuhi sa probinsya mga kalabs. Importante nga kana ganing nalipay ka. So kaya man naman og kaon mga kalabs so gumana pud sila relax back to work na pud sila mga kalabs by the way maingani gyud ay kalayo gyud o sa akong giingon mga kalabs no ingani kalayo ang hakutanan diri nga area mga kalabs kay di pa man pwede agian tong farm road nga gibuhat dito sa tuha mga kalabs. So diri gyud sila mga agi so grabe no kalayo nga kana gani ako jud gipasalamatan sa Ginoo ba nga ang grasya sa maayong panahon iya jud gihatag sa mua sa panahon nga nag-harvest ni maong thank you Lord. Muna siya ang mga kalas nga dili jud lalim nga kung magpa-harvest ka diring dapita kung alang-alang ra kung walay ka na maayong
panahon o maayong tiyempo sa panahon dili lang dito mag-alang-alang garing dapita kay pastad yung layua unya ni jud nga tama-tama jud nga mga howler ang maghakot garing dapita. So kay syempre human naman laghakot og deliver ang among humay mga kalabs. Amo apod silang pasalamatan pinaagi sa pagmerienda diya sa ilaha. Actually mga almost 2 o'clock pa yata mga kalas, dili pa jud ting merienda pero mao po na siya usa nga amo ang pahalipay diha kanila. Kay nagatuo mangog ko mga kalas nga kung sa imong gibuhat sa imong isig katawo, buhaton po na niya sama kanimo pero di na lang ko ta mag-expect og kanang return mga kalas, Ginoo na lang di bahala ang tanan. Siyempre kay nagpa-harvest sa mga kalas, expect yung dagdagang hugasan o mangkiskis ito sa atong kaldero para hinlo na pod. So that's it for today's video. Happy farming mga kalas! Love ang all!